ठाकुराणी से मानको दांड द्वार छाड़ी दे आसीचु वर्तमान कौन करिवो जाओ से मानको कहबो के बासा होइछो कि नाही जय आज्ञा जननी हे गोसे तुम्हें कई बासा होइछो कि नाही हाँ सही तो बाहा होइथिला ताको उच्च नीच प्रतिवाद करी घर तोड़ी देवारू आज आम दुर्दशा भोग करुच हौ आम सांताणी की जणाई दी आसीबु सांताणी सांताणी से कला लोक गोसेईटा भाषा होइथिले उच्च नीच प्रतिवाद करी घर तोड़ी देवारू पुणी से माने आज दांडर भिखारी होइचंती जाओ कहब आम सांताणी चांडाल लोक तांको हाथरू खाइबो कि नाही बोली पचारि आस हे गोसेई आम सांताणी चांडाल लोक तांको हाथरे खाइबो कि नाही अरे कालिया चंडाल चुआ प्रश्न आसिलानी चल एटा समय पळै जिबार व्यवस्था करिबा हे ठाकुर पळैबा को शक्ति थिले तो चालिबा को बळ नाही एबे कोन करिवु हौ आमे सांताणी को जणाई दी आसु सांताणी सांताणी से माने से एठारी खाइबे आउ जीवे तेबे जाओ से मानको स्नान मार्जना करिबा पाई को जे आज्ञा जननी सांताणी सारी लेनी रोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई सांताणी सारी लेनी रोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई नवसाना भवन बसीब पिनी नवसाना भवन बसीब निजर मन को होसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई सांताणी सारी लेनी रोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई स्नान मार्जना सारो हे गोसेई संगरे आनीछु सुवर्ण झरी रे पानी सुवर्ण झरी रे पानी
ସିଲିଇଳାର ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ପାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝରିରେ ପାଣି ମରଦନ ପାଇଁ ତୈଳ ପଠାଇ ଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ମରଦନ ପାଇଁ ତୈଳ ପଠାଇ ଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ପିନି ନବସାନ ଭଜନେ ବସିବ ପିନି ନବସାନ ଭଜନେ ବସିବ ନିଜର ମନକୁ ହସେଇ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସାରୋ ହେ ଗୋସେଇ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ସାରୋ ହେ ଗୋସେଇ ସାନ୍ତାଣୀ ସାରିଲେଣି ରୋଷେଇ স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই মথারে মাখিব সিন্দুর চন্দন চলু করিব হে গঙ্গা জল চলু করিব হে গঙ্গা জল মথারে মাখিব সিন্দুর চন্দন চলু করিব হে গঙ্গা জল চলু করিব হে গঙ্গা জল সুযোগ বেলারে তুমর গলারে লম্বাইবে মলি মাল লম্বাইবে মলি মাল সুযোগ বেলারে তুমর গলারে লম্বাইবে মলি মাল লম্বাইবে মলি মাল ব্যঞ্জন সঙ্গরে অন্ন পরশিব ব্যঞ্জন সঙ্গরে অন্ন পরশিব নিজর মনকু হসেই স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই সান্তাণী সারিলেଣି ରୋଷେଇ স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই স্নান মার্জনা সারো হে গোসেই କାଳିଆରେ ସରିଲା ଉପାୟ ନୂଆ ଦୁବଳ ଫୁଲମାଳ ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ମୋତେ ନରବଳିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଯିବା ବସ ବୋଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛ ତଳେ ଆସନ ପଡ଼ିଛି ବସୁନ ମୋ ହାତର ସିନା ଖାଇବ ନାହିଁ ଏ ଦାସୀ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏ ପରସି ଦେଲେ ଚଳିବ ସେଇଟା ତୁମ ଧର୍ମ ହଉ ବସ ଆଲ ତୁଳସା ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୁ ପରସି ଦେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜନନୀ
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯା କରିଥିଲେ ରୋଷେଇ ତୁଳସା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପରସିଲେ ଆଣି ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଜଗତ ଗୋସେଇ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଜଗତ ଗୋସେଇ। প্রথমে বাড়িলা তুলসা ব্রাহ্মণী সরু অর্ণ সঙ্গে হরড ডালি প্রথমে বাড়িলা তুলসা ব্রাহ্মণী সরু অর্ণ সঙ্গে হরড ডালি উপবাস পেটে ঠন্ডা হইছিলা গোটিয়ে গুন্ডারে সারিলে হোলি উপবাস পেটে ঠন্ডা হইছিলা গোটিয়ে গুন্ডারে সারিলে হোলি। সঙ্গে সঙ্গে আনি পরশিলা ভাঙিণ ভোজা দ্বিতীয় বগড়া অর্ণ সঙ্গে সঙ্গে আনি পরশিলা ভাঙিণ ভোজা হাঁপুড়ি হাঁপুড়ি খান্তি দি ভাই সাগর নন্দিনী দেখন্তি মজা সাগর নন্দিনী দেখন্তি মজা। প্রবাসী দুইটা কেতে দিনর উপবাসী লো মা পরশু পরশু গরাসি দৌଛନ୍ତି। হে ভଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ତ ଡାକିଛ ଆଣ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଆଣ। କ୍ଷୀର ସର ସଙ୍ଗେ ଖେଚଡ଼ି ପରସି ଶେଷରେ ଦେଲା ଦାସି ପୋଡ଼ ପିଠା ক্ষীর সর সঙ্গে খেচড়ি পরশি শেষরে দেলা দাসি পড়ো পিঠা থালিরে পড়ন্তে হলি বলুছন্তি নিশ্চে মহালক্ষ্মী ঘর এইটা কাଳିଆ থালিরে পড়ন্তে হলি বলুছন্তি নিশ্চে মহালক্ষ্মী ঘর এইটা। কাଳିয়া রে এ পড়পিঠা আসিলা কুয়াড়ু এ মহালক্ষ্মী রন্ধা বিনা কাହାର ହୋଇନଥିବ ଭାଇ। ହେ ଠାକୁର ଠାକୁର এইটা পରା ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବ କୁଆଡୁ। ଆରେ କାଳିଆ ଆରେ ଜଗା ମତେ ଆଉ ବଗା କରନା ଦେଖୁଛୁ ତ ସାନ୍ତାଡିର ରୂପବର୍ଣ୍ଣ ଯା ଭିତରକୁ ଯା ତୋ ପୁରା ପରିଚୟ ଦେ। ଓହୋ କାର ବୋଉ ବୁଆ ଶୁଣି ଘରେ ମୁଁ ପଶିଯିବି ତୁମେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛ କାହିଁକି
ଖାଇଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ ପେଟ ପୁରି ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିଚୟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆଶ୍ରା ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କହୁନ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆରେ କାଳିଆ କାଳିଆ ରେ ଏ ତୁ କହ ତୁମେ କହ ତୁ କହ ତୁମେ କୁହ ତୁ କହ ତୁମେ କୁହ ନା ନା ଯାହା କହିବ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହ ହଉ ହଉ ଆମ ପରିଚୟ ଏହି ଆମ ପରିଚୟ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଘର ଗୋଟିଏ ବାପାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଘର ଗୋଟିଏ ବାପାର ଆମେ ଓଟୁ ବେନି ଭାଇ ଆମ ପରିଚୟ ଆମ ପରିଚୟ ଏହି ସାଗର ଦୁଲେଣି ସାଙ୍ଗସରେ ଥିଲ କନିଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇଥିଲି ସାଗର ଦୁଲେଣି ସମସ୍ତରେ ଥିଲ କନିଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ହୋଇଥିଲି ସାଗର ଦୁଲେଣି ସମସ୍ତରେ ଥିଲା କନିଷ୍ଠ ଭଉଣୀ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନେ ଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନେ ଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ ପଣ୍ଡା ତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପରିଚୟ ଆମ ପରିଚୟ ଏହି দিনে অনুমতি মাগিণ যুবতী চণ্ডাଳ ସାଇରେ କଲାରୁ ଅନୀତି ଦିନେ ଅନୁମତି ମାଗିଣ ଯୁବତୀ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇରେ କଲାରୁ ଅନୀତି परिवारु आमे एई क्षेत्र धामे परिवारु आमे एई क्षेत्र धामे रोई चुभी कारी होई आम परिचय आम परिचय
मो परिचय देली तुमे एठारे रहिबो कि जीवु पछर कथा तुमर परिचय देले आमको पेट पुरिला परि लागिबो हो जा कोई पदे